ଆପଣମାନଙ୍କର ସାନି ଆଜି ପବିତ୍ର ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ସବୁ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଡିଜ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଉ ଆଜି ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଗରୁ ବ୍ଲଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁତି ସେଥିଲାଗି ବି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦିଲ ସେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଚଲା ଆଜିର ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ। ଗାଧୋଇକିନା ଆସିଛି ଦେଖିଲି ଯେ ବ୍ୟାଗରେ ମୁଁ ଆଣିବା କଥା ଛେନପଦାରୁ ଡ୍ରାୟର ଆଣିନି ଭାବିବ ସବୁ ପୁରେଇଛି କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାୟର ଆଣିନି କି କିଛି ବି ଷ୍ଟ୍ରେଟନର ବି ଆଣିନି। ଏଗୁଡ଼ା ଏମିତି ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଜାଗାରେ ଜାଗା ହେଲା ମତେ କୋଉଠେ କୋଉଟା ଛାଡିଲି ମୁଁ ବି ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନି କି ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଆମର କାଲି କେଜାଣି ଆଜି କିନ୍ତୁ ଏଠି ତ ଆଉ କିଛି ବି ପାଉନି। ମତେ ପୁଣି ହିନ୍ଦୀରେ ବି ଥଣ୍ଡା ଦେଖବା କିରା ହଉଛି। ଆଉ ଆଗ ପୂଜା କରିଦିଅ ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ଭାତ ରୋଷେଇ କରିବି ଆଉ ପୁଟଲା पछे टाइम हो गया है बोलगा वही जो चूड़ीदार पिंधी देला करके तापर मैं आराम से सब काम धाम करी सजा सजा चूड़ा पिंधी दिए आज अवश्य हिंदरे भी ग्रीन कलर रो मोरे चूड़ी नाही बोले ब्लू कलर रो रानी कोइला आन दीजी देखला पु आनी ही देनी ले रेड कलर चूड़ी पिंधी दे चल बनी मैचिंग देखबा इतनी भी भल लाउजी रे ना out of there तापरे पिंधी दिए तापरे जेना जिबी पूजा करियो सब काम हम साथे देखा गला मोरा पिंधी देला तापरे मते रोषे करबा को इजी हिजो तामस काम शाशुर को आज फर्स्ट टाइम गाड़ी चला पर न बुझी नले मते केबे मन न खाई नहीं खाली स्कूल को करा को नले आ रूम रे तो म चिन देख रे मते केबे मन गईनी भारती खाइलो पूजा कर दलो चलो खाओ भल खा जी यस गाई तुम केमती देखा जाउची समस्ते बेले बेले मते भाबुथबे जे ये बहुत भेराइटी देखा जाउची वीडियो रे हम नहीं फ्रेंड्स माने समस्ते भाबुथबे जे सानी बहुत भेराइटी बेले बेले बिल्कुल भी भल देखा जाउनी बेले बेले भल देखा जाए बेले बेले तारो एक्चुअली मो मूड पर डिपेंड करे म केतरा सज होबे केतरा हेबी किसी करो नहीं करो रोषेईटा तो मोस्टली करो जो फ्रेंड गाधी सर सर साइंस रोषे करवा पड़ो लेके वो अरुआ जाओ बापा हाथ सब तो अरुआ खाती लेकिन मु अरुआ भात रोषे करदेवी डालमा करदेवी तापर आउ जहाँ माँ कहबे से आसाला भात डालना करदे फास्ट ना सब कम भी सरीजिवो तापर पनीपरिया काटाकुटी माँ कर देखा जहाँ हम लगी पिठा रेडी हो गला खाली मो माँ उठेदेला आज बापा खाईदेला माँ ब्रश करुती आम आमर कम सब करबू। एक आम अलता नगे साइली आउ देखे मो माँ किरा करुची हेड़े गाँव सी भी अलता नगौची ब्रश बाती एटा गोटे इंटरेस्टिंग पार्ट ब्रश रे अलता कर नगौची आउ सी भी वीडियो देती तार चलो देखवा।
A few moments later. ଏବେ ମୋ ବାପା ମା'ଙ୍କ ପୂଜା ସରିଲା ଆଉ ମୋ ପଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ସବୁ ରେଡି ଚାଲିଛି। ମୋ ମା ଯାଇଛି ଗାଧେଇ, ଏଟା ସବୁ ରେଡି ଚାଲିଛି। ମୋ ମା ଗାଧେଇକି ନାଇଲେ ସବୁ ପୁଣି ପେଣ୍ଟିଂ ପତ୍ର। ମୋ ମା ଗାଧେଇ ଯାଇଛି କି ଗାଁ ଯୋ ଲୁଣ୍ଡା ଦେଇ ସଫା କରି ଘର ଯେ କେଜାଣି। ଆଚ୍ଛା ତରଭୁଜ ଆଉ କ୍ରାକରା ସବୁ ହବ ଆଉ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରେଡି ଚାଲିଛି ଆଉ ନାଇଁ କି। ଓହୋ ସେଇଟା ତ ଗୋଟାକୁ 50 ଟଙ୍କା ବୋଧେ ଦେଖନା କିଲୋ 150 କି 200 ମିଳେ। ଏ ଛୁଣା ଗୋଟାକୁ ପିଜୁଳି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମ ଗଛରେ ଥିବ ଯୋଉଟା କେଞ୍ଚରି କୁଞ୍ଚରା ଗୋଟେ କାଢିଦବା। ପିଜୁଳି କିଲୋ 100। ସେଟା କମଳା କି ଟେଭା କି ଟୁଡୁରୁ କି ଟେଣୁ କି ସବୁ ରେଡି ହେଇଗଲା, ସବୁ ରେଡି ସରିଲା। ଜନ ବାବୁ ଆପଣ କେତେବେଳେ ଗାଧବେ? ଦାନ୍ତ ଘଷିଲେ ନା? ସାବାସ। କେହି କିଛି କହିପାରିବନି। ମୋ ଶାଢ଼ୀ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ବ୍ଲାଉଜ ଆଉ ସାୟା ଆଉ ମୋ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଲେ ଜଣା ପଡିବ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ବହୁତ ବଢିଆ। ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ନା ଜଣା ପଡିବ। ସଜବାଜ ତ ହେଇସାରିଲି, ତାପରେ ଆସିବି ନା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟେନସନ୍ ଆସିଲେ। This is my first look. କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଏ ଶାଢ଼ୀଟା କେତେ ଟଙ୍କା ହେଇଥିବ ସମସ୍ତେ ଗେସ୍ କରିନା କମେଣ୍ଟରେ କହିବ। ଭଲ ଲାଗୁଛି ରେ ଲାଇକ୍ କରବ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନାଇଁ ନା ଗଲେ ଡିସଲାଇକ୍ କରବ। ଡିସଲାଇକ୍ କରବ। ସଲା କର ଯାହେଲେ କର। କିଛିଟା ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ରହିବା ଜରୁରୀ। ତାପରେ ଏନକା ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ କୁଣ୍ଡେଇବାର ଅଛି। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧା ସରିଲା। ମତେ ଲାଗେ ଏରା ବିକାଶ ବଢିଆ କରୁଥିଲେ। ଏରା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାବିତ୍ରୀ ନାଁରେ ମାନେ ଆମକୁ ସୁସିକିନା ମାରିଦେବେ ରେ ଭାଇ। ପୂଜା ତ ଯାହା ହଉ ଆଗ ଶାଢୀ କିଏ କିନ୍ତୁ ପିନ୍ଧି ସୁନାମାଳ କାର କେତେଟା। ଏଇଟା ଆମର ଦେଇଥିଲେ ଏଇଥର
देख ए जो रिंग सेरिमनी को एइडा देथिले मोर एथर एनिवर्सरी हैला जे आ एइडा देथिले मो सासू एइडा खाली देखे हेबा ना कि भाई पूजा मत को ମୁଁ ଜାଣିନି सुनारा सब ऊपर देखे कि ना कहीं आ भितरे नहीं ମତେ ଲାଗେ ଆଜି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ହେଲା ମତେ ଟିକେ ଛୁଟି ମିଳିଲା ଏ ଦିନଟା ପାଠ ସାଠ ନାହିଁ ଏ ଦିନଟା ଟିକେ ଫ୍ରିରେ ଟିକେ ଲଗେଇ ପିନ୍ଧିକିନା ଥାଏ ପୁଣି କାଲି ସକାଳୁ ପୁଣି ନିଜ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବି ଏଇ ଗୋଟେ ଦିନଟା ଟିକେ ସଜେଇବା ଲାଗି ସୁବିଧା ମିଳେ ହେତିକି ମୋ ପାଇଁ ଆଜି ନହେଲେ ଛୁଟି ଆଉ ହେଇଥିଲା କି 3.5 ଛୁଟି ହେଲା खरा छुट्टी है जो ମୋ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ तो खाली झलसु जा ओहो खाली हस खाली केंदी खाली खाली अनई ना को जते हां बापो पो खाली चूरो तू देखिबा थानके से मतलब जरा एरा जब घर लोक दोती रा फर्स्ट ना इंस्टॉलमेंट दोती तापर हेरो पुनी पैसा से लाडो फेन लोक दवा कर ये सांगो ही पड़ो देई देले देले बे खुशी देबो या अना मा खाली तो हेला नहीं इस बसासु इस अरे तुमने कते काऊ से पछाड़ देखते दे तुमने कते काऊ दुआरे चले जा हां एका ब्लाउज का मो मा ब्लाउज हा मो सासु ब्लाउज ता मो ब्लाउज ता मला तुमके काम बोला बोला हटा दिन पिंदो मोर बेटा दिन पिंदो तो न फटो न ब्लाउज पिंदो साड़ी आली पिनबो कला बोला ब्लाउज तो सब एका दर मो माँ को सजला नहीं चाहिए मैं कही थी मुझे टान देवी न जाओ जी अरे खुशाई जे के टाण मत पळे ब्राह्मण केते बड़ा आइबे जे बाबा आइला ना आइला तो बाहर ना रेडी तो नहीं केते बड़ा आइबे आसे बस के आले ना रोटी रोटी दे छरे हां एगार जिचवारा दुता तिरो छराई ने हाटा पटा भाड़ी रे भी सब हम रेडी साइज ना बर्तमान पटा भाड़ी को समस्त जाइग ना गोटे चलेबो आ नहीं कि टिके ने लागले खरा दिन ता ठिकरी तोर हेडा मोर गुलगुलु इस गुलगुलु छपटाई मोर गुलगुलु कान्हा पाबले कार गुलु गुलु रा मु देखिथिली रे सानी नाही तो एडे भल लागि डिजाइन ना मोर हेयर बेल गुलगुल छला ते गुलगुल रे बोल मारो ब्लाउज ए जो आ अलगा अपन टिके डिजाइन करथि गुलगुल ए भई गुलगुल ले आ ए काबला राखि दोती रे रखो नॉर्मल है ब्लाउज को तादा भाई शरीर जा जोरी हां ना मा काय करबी डिजाइन कले बोल आउ ये मरन सासु हेडा मेरो ददन में भी मेरो ददन का भी गुटे मले भारान हे से के दु लगा रे मेरो ददन का साड़ी के मारो के अंधिर ना दबा ना तो कर जा हां अच्छा डांडा चलो लवा ए बा तुम रास्ता रे तू काय हेबो दांडा बाबा पिंडा हे आमे पिंडा रे बिजु मा आका सब खेडु हर जगह सुबाइबे आमे बोइरे थन सुबाइबे एइडा तो खर्चड़ा बापा एइडा पैसाडा आसो 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 ए बाबू हां ए तमाकू इबरी वर्ष को 2 खंड साड़ी देले तो चूर होइबो मु का चुरबी तमाकू के मु का चुरबी पैसा रख दे बिना खाली साड़ी पंचो बसे वर्ष को 2 खंड रहिनी मु चूर होइबी के कथा आसो आसो बाबा भीतर को आसो 2 खंड हल तो वर्ष को दिन पिदबो कौन हुड़ी बाजला ना आउ शंख बाजला ना माँ भी डाकी आसले ना मुई मोर जाए भाई खाली ड्रेस पैंट कर धरिना जाऊँगी है मो काम तापर जाइना जहाँ चलाम तुम तोड़ा काय करू
ପୂଜା ସରିନା ଆମେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲୁ। ଆଇଲା ବେଳକୁ ଜନ ବାବୁ ଶୋଇ ପଡ଼ିତେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବି ମା ପୁରା ସଜ କଲେ ନା ଆଉ ହଁ 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 ନାଇଁ ନାଇଁ ପୁରା ଏଇନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ବାପାକୁ ପେନ୍ ରଖିଦିଆ ଲାଗି ଆଉ ପଢି ଦେଇ ହଁ ହଁ ଏଇ ଟିକେ କରିଦିଅ ତ ଖାଲି ଦିନ କରିଦେଲେ ଖାଲି ଉଠୁନି ଦିଦି ହଁ ହେଲା ତ ଚାର ପାଇ ସାରିଛି ନା ଆଉ ଆମେ ଟକ ଖୋଳି ନାଗି ଟିକେ ରହିଲେ ଆଉ ଟାଇମ ଡାକେ ଯାଆନ୍ତି टाइम डाका रखा थी दूध दिया हो जीग्रा पूजा सले पुणी एटा गोटे काम नाइ टैक्स भूक बन सूट ही करनी पणस तो पूरा नहीं 4 बाजी गला ना आम गाँव में पूजा माने पूरा 4 एकाठे कले टिके भल लगे आ खाली खाई चल हाँ हाँ खाई चल एतिकिरे आजिर भिडियो समाप्त होला समस्त भिडियो देखबो आ मते टिके भल से देखबो कमेंट करबो सब्सक्राइब करना कहियो सब्सक्राइब करबो आ भिडियो देना आ खाली लाइक करबो खाली को देखबो से आज पूजा करी सावित्री वाला क्या अपन गुड बाय 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 आउट रे समाप्त